नमस्कार बंधुरा आमार चैनेले सबाइके स्वागत जानाई। आज के कि रान्ना करछि भिडियोटी देखते थाको और आमी रान्ना करते थाकी। तबे बंधुरा साथे थाको, आमी रान्ना करते थाकी। बंधुरा देखो सुंदर करे माछटा धुए निয়েছি। आमी देब लवण, हलुद दिए माखिए नेब। सुंदर करे माखिए निलाम। एबार कड़ाईटा आमी उनुने दिए नेब। सरषेर तेल देव। बंधुरा आमी एके एके माछटा भेजे नेब। बंधुरा आलू और बेगुन आमी केटे भालो करे धुए रेखेছিলাম। एबार आमी भालो करे भेजे नेब। बंधुरा सबकिছু ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি জলটা দিয়ে নেব। বন্ধুরা লবণ দেব আর হলুদ দেব। বন্ধুরা একা একা মাছগুলো আমি দিয়ে দেব ঝোলে। প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে, দৌড়াদৌড়ি করে কাপড় তুলে আসলাম আর এখন তরকারি হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। তরকারিটা হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে নিয়েছি আর এবার জিরের গুঁড়ো দিয়ে দেব। বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো আর আজকের জন্য টাটা।